bad bacteria that produce putrefaction and inflammation in the gut. Oke. So the good are down and the bad are high in those persons that get this. Oh, apabila pasien mendapatkan virus SARS-CoV-2 yang sekarang ini menjadi masalah untuk semua negara ya. Jadi bakteri yang baik itu akan tertekan menjadi turun, bakteri yang tidak baik itu akan menjadi naik. Tidak baik turun dok. Tidak baik. Karena SARS-CoV. Oh baik iya. turun. Ya. And this, by the way, this situation with these bacteria high and the other ones low, you will find in elderly people, they tend to have high Clostridia and low Bifidus and low everything that we have heard so far. Oh, jadi kalau kena COVID. Ya, So this means for elderly people, this is especially important to care for. Untuk orang-orang yang sudah berumur sangat penting untuk diperhatikan karena dengan adanya virus ini akan menekan semua bakteri baik dan membuat bakteri yang tidak baik menjadi turun. Now something which will interest perhaps especially doctors, and this was very striking to me. This was really fascinating because you all heard about inflammatory storm. Untuk semuanya di sini termasuk rekan-rekan dokter, kita semua sudah pernah mendengar tentang inflamasi, badai inflamasi yang terjadi di dalam tubuh. So we learned this inflammatory storm is caused by the virus, and in some cases it can be caused by injections as well. Sebetulnya badai inflamasi ini juga terjadi karena virus dan juga memang ada beberapa orang yang kadang tidak mengetahui keadaan tubuhnya lalu mendapatkan injeksi dan itu akan menjadi masalah inflamasi juga yang terjadi di dalam tubuh. Because we have this interference, this contact between the virus and these receptors of the ACE, angiotensin converting enzyme receptors of cells. Virus yang masuk itu akan membuat kayak reaksi yang membuat S2 disebutnya S2 reseptor itu menjadi meningkat dan menangkap virus di dalam tubuh karena terjadinya inflamasi di dalam tubuh kita. What is happening then? We have a liberation of interleukins, especially of interferon gamma. You all heard this name. And an overwhelming production of this interferon gamma. Menjadi tubuh kita menjadi memproduksi yang disebut interferon gamma berlebihan. And our good bacteria are capable of blocking this so that this reaction does not happen. Dengan Otsukushi Gold, probiotik itu bisa mencegah hal ini terjadi. This is something really incredibly useful. Well, penting teman-teman ya, Otsukushi Gold sangat penting. We will quickly go over these, and I think that is really something you should always talk about, because everybody says, well, interferon gamma is very important, and we have patients that have this as a remedy, and we are then surprised that they quit the therapy because of side effects. And these side effects are exactly what is happening when they have the virus or when they have shots that they do not support well, and this is where this product can be very helpful to prevent from excessive effects. Otsukushi Gold itu memiliki ingredients yang sangat baik untuk mencegah terjadinya interferon gamma tadi yang berlebihan di dalam tubuh dan juga mencegah inflamasi di dalam tubuh kita apabila kita mendapatkan injeksi, dan juga pada saat virus masuk ke dalam tubuh kita, inflamasi itu juga bisa ditekan dengan baik. Oh, I skipped the slide before because it repeats only what I said before. But look at this. This is important. These are two mice. These are sister and brother, or perhaps two brothers. And this one
with good intestinal flora and this one with bad. Ini ada dua tipe teman-teman, ada yang kakak kurus, ada yang kakak gendut. Yang gendut ternyata floranya kurang baik ya teman-teman, bakterinya kurang baik di dalam perut. So in the future I can say, well, it's just my bad bacteria. Jadi ya sekarang saya bakterinya cukup baik ya teman-teman ya, dibanding sebelum minum susu. Pak Iken, Pak Iken nggak minum produk nih. What did he say? Just kidding. I just teasing somebody who has like big belly that didn't drink enough product. Yeah, okay. So the next ingredient I want to briefly talk about is the black garlic. You know, the black garlic is a fermentation product of the white garlic. Nanti di dalam Utsukushi 2 teman-teman akan ada black garlic. Black garlic ini adalah fermentasi dari garlic yang biasa teman-teman. So it's basically just white garlic that had been too long in the sun. And it has also the famous allicin in it with these well-known and long Di dalam researched black garlic effects. sendiri terdapat komponen yang namanya allicin teman-teman ya. Ini sangat penting untuk tadi. Oh cepet banget. But it has one enormously important characteristic more than his white brother. It can donate electrons. This is the white one, this is the black one, obviously. This is the white one, this is the black one. So the capacity to give electrons means capacity to give energy. Electrons are energy. And Jadi black garlic teman-teman itu dibanding makan white garlic teman-teman itu bisa meningkatkan elektron dalam tubuh super cepat, lebih cepat daripada yang white garlic teman-teman ya. Meningkatkan elektrik. who in this room knows what Ya, is the elektron bisa meningkatkan energi di dalam tubuh. Sorry ketinggalan. Harus Who knows what is the best electron donator, by the way? siapa Really? yang tahu apa elektron donator terbaik Di dalam Someone untuk knows? tubuh Anda? Ayo, yang tahu dapat Utsukushi Gold baju. Oh, yeah, yeah. Nggak ada yang- It's champagne, by the way. Champagne teman-teman. Ah. Tahu nggak Okay, champagne? so very important, but it's a bit. It costs a bit too much. Iya, tapi mahal teman-teman, Utsukushi aja lah teman-teman. Harganya lebih mahal dari Utsukushi teman-teman. Terus And Anda look- mabok. Look at this. Also, black garlic has this ACE inhibitor quality, so it's a perfect component that works together with the bacteria. That's Black garlic surprising. juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan ACE inhibitor. ACE inhibitor activity. Ya. And you know what the meaning of these receptors is? Not only inflammation, but also high blood pressure or low blood pressure, so completely destroying the order of our autonomous regulation. Akan membantu juga bukan hanya inflamasi di dalam tubuh, tapi tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah itu akan sangat terbantu. Ya. Next kita bicara soal Salmon DNA ini sudah ada di dalam Utsukushi yang sekarang teman-teman ya. Very interesting, especially for whom is dealing with beauty and anti-aging, is the capacity to improve different qualities of the appearance. Sangat hebat teman-teman, bisa membantu untuk anti-aging dan skin health dan lain-lain teman-teman ya. And this is something which is extremely interesting because it means that the salmon DNA can interfere with with the stem cells, with the regenerative cells of our extracellular space, the extracellular space. Akan sangat membantu Salmon DNA itu untuk extra space dari sel kita. Jadi meningkatkan kualitas dari sel kita. And what is in this extracellular space which is so regenerative? It's the fibroblast. Ekstrasel itu adalah fibroblast. And fibroblasts are continuously regenerating the cell at the extracellular space, which is, let's say, the bed where it can sleep, where it's nourished, where every cell is dependent on. Semua sel sangat tergantung dengan
DNA ini kalau diperbaikin itu semua sel kita akan sangat tergantung. That is fascinating that this product can enhance the activity of fibroblasts. I have a little bit some ideas about fibroblasts and what they can do, because I was for a long time in contact with one of the most important researchers on this area. So this is something which has really some renewing, regenerating capacity. Dia sangat terpesona teman-teman lihat produk ini karena dia memang bergaul erat dengan para ahli fibroblast di negaranya, dan dia kaget gitu produk ini bisa meningkatkan fibroblast gitu teman-teman. Jadi sudah tahu untungnya diminum ya teman-teman ya. So you can see, I think it was really one of the greatest researchers on this area, and it was a very good personal friend, and he would be excited. He is in heaven now. He would be excited if he could see what this is doing. Andai temannya itu bisa datang sini lihat teman-teman yang bisa dilakukan teman-temannya oleh Salmon DNA ini meningkatkan semua ini, dia pasti teman yang ahli itu tadi pasti akan sangat terpesona teman-teman. And here's some examples for what this product can do in only a few weeks. Dan hebatnya produk ini bekerja hanya dalam beberapa minggu teman-teman ya. Keren banget. If I had known this years ago, what a beautiful man I Andai could be. dia tahu hal ini beberapa tahun yang lalu, jadi member ya. Iya. So I did not completely decode, I did not completely understand this, but one thing is for sure, that it improves all the qualities that have to do with fertility. And I can promise you, seriously speaking, really seriously speaking, that we will have problems with fertility more and more and more. Jadi teman-teman, dia belum sempat meneliti karena ini begitu banyak penelitiannya teman-teman ya, jurnalnya begitu tebal, jadi dia nggak sempat benar-benar dalam meneliti, cuman dia kaget bahwa ini bisa mengimprove fertility teman-teman. Dari data ini dilihat fertilitas kita tuh bisa meningkat teman-teman, dan dia kaget gitu, karena pada kenyataannya fertilitas kita ke depan akan makin turun teman-teman. Fertilitas itu adalah kesuburan ya untuk pria dan wanita. Ya. Ya. And if we see this, the enhancement of the activity, we must think that we will obviously have an impact on the mitochondria of the sperms, and this is something really extremely interesting, because this means it's an energy bomb. Yeah? Meningkatkan mitokondria dalam sperma, dan itu energi yang begitu luar biasa. Mantap, kata Pak Ikin. Kayaknya diminum Pak, jangan dijualin mulu. Ada produk jual, minum. It sounds like an invitation to something. Yeah. A lot of them excited because you said it's energy bomb. James Bond, not energy. Okay. Another thing that I was really astonished to see how well it fits into this composition. Ada satu ingredients lagi yang membuat dia sangat terkagum-kagum teman-teman. Ternyata di dalam Utsukushi ada fucoidannya ya teman-teman ya. Well, number one is again an anti-tumor effect, because again it's acting on NK cells. Fucoidan itu bisa menjadi anti tumor karena meningkatkan NK cell di dalam tubuh. And among the different algae that had been researched ini ada beberapa macam algae, salah satunya it's obviously the strongest. Takara kombu yang kita pakai yang ada di dalam Utsukushi itu adalah yang paling tinggi teman-teman untuk meningkatkan NK cell ya. It can also interfere positively with the production of interleukins. Bisa meningkatkan interleukin ya dok ya. And you will again read IFNG, so interferon G. So it will, however, not cause an inflammation. You remember what I said before about IFNG or interferon G, and there is, however, no excessive reaction because of other ingredients that balance it.
interferon G itu juga tidak akan menjadi kandungan dalam usukusi itu membuat balance semuanya, termasuk interferon G yang akan membuat semua antitumor efek akan meningkat dan semua tubuh kita menjadi lebih baik. So there are different slides now we can go through quickly, and they show that it has, as you can already imagine, a very strong antiviral in general, not only influenza, but antiviral activity. Jadi nanti ini fucoidan tadi teman-teman juga bisa meningkatkan antivirus. Bukan hanya pada flu teman-teman, tapi pada semua jenis flu. Semua jenis virus. It suppresses the invasion of virus in general into membranes. And you heard about our first products, the bacteria, that also stabilize membranes. So this is protection. Takara kombu memproteksi tubuh kita dari segala jenis virus. Kalau ini kita lihat, ini adalah membran sel kita, ini ada banyak sekali serangan, tapi yang takara kombu yang ada di usukusi melindungi tubuh kita. Well, some examples for what it's doing. And of course there is effect. We should mention this. There is effect of conventional medicine as well. You know this product, oseltamivir, as Tamiflu. But let me say one thing. If I had a choice between Tamiflu and algae, I would prefer algae. Why? Because with algae, no one gets crazy, no one jumps out of the window, or has neurological defect. Jadi teman-teman, obat juga bisa membantu, cuman obat ini ada side effect-nya yang disebutnya tadi. Salah satu efek yang terkenal adalah orang bisa kayak mau bunuh diri, gila dan lain-lain teman-teman. Sedangkan kalau takara kombu itu nggak ada side effect seperti itu teman-teman. More about the positive effects in cases of hepatitis C, for example, which is an ideal object to study on. You see here the reduction of these transaminases. Dok, silakan dok. The reduction of the liver enzymes, very impressive. Ini produk ini juga sangat baik untuk meningkatkan enzim pada liver kita, dan ini sangat luar biasa. This means, although you did not study on this, but this means that it has an effect on the intracellular energy production of liver cells. This means it has an effect on mitochondria. Ini sangat berefek pada mitokondria dan intrasel dalam tubuh kita. Mitokondria itu ada di dalam seluruh tubuh kita, di bagian jaringan seluruh tubuh kita, dan itu sangat baik dari kandungan usukusi ini. So different slides which show that we have less destruction of cells, for example, and that we have a quick normalization of damaged cells. Today we can measure this with different parameters. Cells repair quick with fucoidan. Sel-sel tubuh kita akan memperbaiki diri dengan sangat cepat dengan kandungan fucoidan. So we can go very quickly. This is interesting because it shows a study about the product as a whole, not only one single extract, and it shows that we have an improvement of different immune parameters in general. Fucoidan ini juga akan mengimprove immunity system kita dalam segala hal. I personally do very intense checks, especially on NK cells, but also on the rest, on different lymph cell parameters, as you can see. And this is something very helpful to see whether a product, whether any therapy, not only products, oral products, work or not. Ini yang dipakai oleh dia untuk meneliti apakah produk itu bekerja apa enggak itu teman-teman. So this could be the future to monitorize this kind of therapy with advanced possibilities of the laboratory.
Jadi dia pakai metode ini untuk meneliti apakah produk ini oke apa enggak gitu ya teman-teman ya. We can skip this. Ya. Now, something again very interesting, resveratrol, grape skin extract. You will be surprised what is in this. Jadi di dalam produk Utsukushi kita yang sekarang juga sudah ada resveratrol teman-teman. Kita akan surprise kalau kita teliti lebih dalam, ternyata resveratrol ini super oke dan sangat keren teman-teman. You heard the expression French paradox, perhaps. Mungkin Anda pernah dengar tentang impresi daripada orang Prancis zaman dulu ya teman-teman ya. And this was so paradox because French eat different, for example, from other people, from Germans or from Swiss people. Orang Prancis ini beda makanya dengan orang Jerman dan orang Itali dan lain-lain teman-teman. And despite of eating a little bit this and that, they have less cases of atherosclerosis. Sekalipun makannya aneh-aneh ya teman-teman ya, makan apalah yang aneh-aneh orang Prancis terkenal makannya aneh teman-teman. Makanan yang nggak bener itu kayak orang Indonesia ya, jeroan-jeroan itu teman-teman kira-kira gitu ya. Cuman kok kalau diteliti ternyata mereka nggak terlalu banyak penyakit di dalam tubuhnya. And so we thought, okay, Frenchmen are looking like this. Ya mungkin orang Prancis gini kan zaman dulu kayak gini dianggapnya orang aneh, orang gila gitu teman-teman. And their scientific studies are perhaps also like this, a bit strange. But it is not so. Indeed, the solution of this enigma is the red wine, the resveratrol. Ternyata setelah diteliti kenapa orang Prancis ini yang makan jeroan, makan aneh-aneh tadi kok bisa tetap sehat. Ternyata mereka minum wine teman-teman ya. Wine itu ternyata ada kandungan resveratrolnya tinggi teman-teman. Makanya tubuhnya sehat teman-teman. Nah teman-teman gak usah minum wine. Wine mahal juga teman-teman. Mending beli Utsukushi. Ada resveratrolnya. And so, if you look at this, what is resveratrol amongst other effects doing? It modifies even genetic or markers that are responsible for the regeneration. Jadi resveratrol itu membantu untuk meregenerasi sel tubuh lah teman-teman. Intinya gitu ya, cepet ya. And this is something interesting that it's a regenerative effect. So everyone, well, except from those who cannot drink alcohol, should have a bottle of red wine from AFC's tonight, I think. Ya, teman-teman boleh minum red wine, tapi kalau karena ini Ramadan ya teman-teman, minum Utsukushi aja ya teman-teman ya. But look at this. Thank you for the offer. Thank you. Yeah. Okay, look at it. What nature can do for us is enormous. Yeah, we have not just a little antioxidant effect, which, by the way, is also due to resveratrol. We have highly active effects on regeneration. We have anti-tumor effects through substances that you know well. We have downregulation through of pro-cancer genes through our intestinal flora. This is really something. Resveratrol ini hebat sekali teman-teman, bukan hanya menekan cancer teman-teman, tapi tadi meningkatkan sel juga teman-teman ya. Jadi macam-macam teman-teman, bagus sekali efeknya resveratrol. Untuk mengkonsumsi resveratrol sangat penting. So I like these slides especially because no one asks then some questions. But just look on the headlines. This is serious research. Resveratrol has effects in cases of neurological diseases and problems of cognitive performance. Jadi menurut studi yang dia temukan teman-teman, resveratrol itu ternyata bisa membantu penyakit-penyakit neurological yang di dalam kepala gitu teman-teman ya, dan juga meningkatkan kemampuan otak gitu teman-teman ya. It works in case of obesity, which means you can drink a bottle of wine every day and become slim. Nah, katanya kalau minum wine tiap hari teman-teman, Anda bisa slim karena mahal teman-teman. Jadi nggak makan, dia nggak tahu. Jadi dia langsung slim karena minum-minum, wah nggak ada duit lagi buat beli makanan. Nah, makanya Utsukushi aja. Well, Halal teman-teman. This is the best known effect on cardiovascular disease with a obviously lower quota of sclerotic deposits in cardiac vessels. Ya, jadi kalau Anda baca ini membantu juga untuk cardiovascular disease, sakit jantung teman-teman ya. Resveratrol bisa sangat membantu teman-teman.
So it is working on this inflammatory process, which is the beginning of the disease. And cholesterol, by the way, ladies and gentlemen, is a consequence and not the origin. Do not forget Ya, this. jadi kolesterol itu datang waktu tubuh Anda inflammatory, teman-teman. Ada apa sih? Peradangan, teman-teman ya. Itu kolesterol pasti datang ke situ untuk bantu sembuhin sebenarnya. It works in cases of cancer. Many of you know this. We have, in the meantime, in Switzerland, also the possibility to give it as an infusion, the resveratrol. So this is certainly an important factor for the future. Jadi resveratrol tadi sebelum itu, dok silakan dok. Digunakan juga sebagai infus karena untuk menekan inflamasi. Itu dipakai di Swiss teman-teman. Resveratrol untuk mencegah kanker ya. And again, referring to the acute situation that interests us all is that it helps also to stabilize cells that have been infected by the virus. Jadi bisa menstabilisasi sel yang rusak karena virus, teman-teman. Kayak gitu ya dok ya? We will go very quickly over this. It helps to be safer and to be safe from reinfection. This is also what the study here shows, and this is absolutely smashing. There is no classical remedy that can say the same. Resveratrol juga meningkatkan inhibition dalam tubuh kita sehingga mencegah reinfeksi dari virus yang akan menginfeksi ulang tubuh kita. A quick word also on kiwi. You know, it is well known for its effect on digestion and so on. It has a particular effect on regenerative effects of the skin, of rehydration and many more. Jadi di dalam Utsukushi juga ada kiwi seed extract teman-teman, yang juga powerful sekali teman-teman ya. Bisa untuk jerawat dan skin health dan lain-lain. But what for me as an elderly gentleman, as I can admit easily, is particularly interesting that this kiwi has a good effect on the 5-alpha reductase. Dok? Kiwi juga membuat 5-alpha reductase itu yang meningkat di dalam tubuh kita yang sangat berfungsi untuk tubuh kita. And what is the problem, or what is important in this? You know, 5-alpha reductase makes from testosterone the dihydrotestosterone. So testosterone, 5-alpha reductase, and dihydrotestosterone reaction. Meningkatkan testosteron di dalam tubuh kita dengan 5-alpha reduktase. And what happens if that is the case? We have prostate hyperplasia, we have perhaps prostate inflammation, and prostate cancer. Jadi teman-teman, kalau ini bagus sebenarnya untuk orang-orang laki-laki yang sudah berumur ya teman-teman ya. Ya dok silakan dok, lanjutin dok, saya cuma itunya aja. Untuk kayak kanker prostat, untuk mencegah masalah pada prostat itu sangat menolong. So another effect that I was already mentioning is the good effect on the production of sebum. So it's also useful against acne. Ini meningkatkan sebum di dalam kulit teman-teman, mencegah acne gitu dok ya. Iya, teman-teman, ya mungkin yang belum tahu, teman-teman, ini kita buka satu persatu ingredients dari Utsukushi ya teman-teman ya. Utsukushi itu kan banyak macam, kita tadi bahas yang gold, ada tambahan probiotik, ada black garlic, ada vitamin D. Nah ini kita bahas yang ada, kita bahas kupas satu persatu teman-teman. Sebenarnya ini super power, semua ingredients yang ada di dalam Utsukushi itu sebenarnya powerful teman-teman. Ada uji klinisnya sendiri-sendiri, masing-masing fungsi-fungsinya. Dan waktu tadi kita sempat siang ketemu ngobrol teman-teman, dia sendiri terpesona, kok ada produk seheboh ini ya teman-teman ya. Bisa dikombinasiin perfect banget oleh orang Jepang itu teman-teman ya. Kalau tahu di beberapa perusahaan lain mungkin cuma jual resveratrol aja, kiwi seed aja, probiotik aja. Ini kok semua dimasukin jadi satu ya teman-teman ya. I could not have said this better. Saya layak jadi profesor, dia bilang gitu.
Well, and this is a nice example for how it works that you can see before and after. If that would work, would Ya be ini now. salah satu fungsi dari Utsukushi ya teman-teman ya. Ini macet ya itunya, klikernya. And here on the right side you can not. Oke. They are testing. You can see that you have an impressive improvement, especially of the moisture of the skin. Dry skin, elderly skin has a big benefit. Kiwi that- seed bisa meningkatkan moisture tuh teman-teman ya. Ada dark circle. Especially when you have the famous dark circle under the eyes, you have an Tuh kalau ada improvement. yang matanya hitam, suka begadang, teman-teman dari media yang suka ngetik-ngetik tuh mungkin matanya hitam teman-teman ya. Boleh dicoba nih banyak member teman ini. So you can drink more red wine. So you can. Dia bilang minum red wine juga boleh katanya. And of Tapi course, bokeh ntar. everything that has to do with the acne problem. So, jawohl. Yeah. You remember perhaps what I said about fibroblast being a kind of stem cell in ourselves. Kiwi improves the activity of fibroblasts. Fibroblasts that produce hyaluronic acid and reproduce the extracellular tissue is improving under kiwi extract. Kiwi ekstrak akan meningkatkan fibroblast kita yang membantu juga untuk seluruh kesehatan kita, intinya seperti itu. Yeah. And by the way, it has also a slight, existing anti-inflammatory effect, which is like, not as strong, but it has an effect like indomethacin, which is an old anti-inflammatory remedy, which I don't know whether it still exists, but it serves as a reference product here. Anti-inflamatori itu ada kandungan-kandungan kiwi, seed extract, dan juga yang tadi resveratrol tadi itu juga anti-inflamatori yang baik untuk tubuh. Well, this is perhaps not so extremely important. Well, you nearly made it, ladies and gentlemen. Katanya udah hampir habis teman-teman. Sedikit lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk, mudah-mudahan nggak bosan teman-teman. Karena di akhir ini akan ada hadiah teman-teman. Utsukushi Gold. Diundi t-shirt. It was not for me. Okay. You nearly made it. No, there is something that matches perfectly in another way. It is complementary. It is not an alternative. It's complementary what I told you before. Ini ada yang lebih penting teman-teman. Ada yang penting juga teman-teman. Yang tadi kita udah jelasin, udah kupas semua dari awal sampai akhir. Ini ada yang penting juga. And this is Nah, Subarasi. Yang penting adalah Subarasi teman-teman. Jangan lupa. Kali Utsukushi sangat penting. Subarasi juga sangat penting. Only a few words. We talked a lot about the immune system. Nggak Now, banyak teman-teman. Cuman dia mau cerita. Dia terkagum-kagum akan kedua produk ini teman-teman. and now we have something which helps to improve this, but in a completely different way. Ini arahnya agak berbeda teman-teman. Kalau Utsukushi arahnya ke sana, ini arahnya ke sana, cuman menjadi satu kesatuan yang sangat baik teman-teman. And this is something really, when I first read this, I thought, well, this is nuts, this is nonsense. Waktu pertama kali dilihat, kayaknya mustahil banget ya. But I must say the scientific papers about this are really convincing. Tapi setelah untungnya di Jepang ini ada paper-papernya jelas teman-teman, bisa di Google, bisa dicari. Waktu dia mulai pelajarin lebih dalam, sangat convincing ternyata teman-teman. Sangat meyakinkan jurnal-jurnalnya. And this is about the marine placenta. Ini tentang marine placenta teman-teman ya, salmon ovary peptide. You all know, ladies and gentlemen, and I as arriving nearly here on the right part of this. Kayak kita katanya axis, dia bilang umur dia udah hampir yang paling ujung nih teman-teman. I know this better than many people in here. You are all young, you know. Nggak kayak kalian semua muda, energik gitu teman-teman ya.
You know not about this, but Pejuang konnichiwa. from 40 years on, we have an important decline of hormones. Even if we are not aware, and even especially we men would never say that it is so. Tapi sayangnya teman-teman, umur 40 semuanya akan menurun teman-teman. Di dalam tubuh nggak bisa bohong teman-teman ya. So all this is going down, except from one, which is cortisol, and you know very well that this is catabolic, Kecuali kortisol ya teman-teman ya, dia nggak akan pernah turunnya nggak drastis. which means on the long run, it will take away power. Kortisol, nah dok. Di mana semua menurun akan mengambil semua energi juga dalam tubuh kita. And so if we want to become healthy and for a long time healthy, remember this number I showed you before. 59 is the average of. Ya, ingat umur kita tuh sebenarnya 59 untuk kayak hidup yang masih berfungsi full gitu teman-teman ya. So if we want to fight against this premature aging, we have to do something with products, no matter what it is. I have other products, but we have here something with outside effects and with good effects on the whole organism. Jadi teman-teman yang sudah berumur, yang udah mulai deketin 40 ke 59 itu teman-teman, kalian harus kalau mau tetap energik, mau melawan aging teman-teman ya, Anda harus take produk ini teman-teman. And look at this, what placenta does. Lihat I apa deal yang- with placenta products, and so I not dealing, but I treat. Dia with placenta. ahlinya produk-produk plasenta teman-teman. And so this is all influenced by placenta. This is enormous. Ini semua yang dipengaruhi oleh mengkonsumsi produk-produk plasenta teman-teman ya. Which means also that you save money if you would replace this all orally, for example, or with transdermal systems. And so imagine what you might spend for these things. Anda dengan mengkonsumsi produk ini hanya ditelan teman-teman, Anda akan save uang ke depannya teman-teman. I do not say that you Maksudnya can. dari segala penyakit ini teman-teman ya. Mencegah gitu ya. Oh, okay. Oke. Yeah, correct. I do not say that oral replacement therapy is not good. I do it on myself, by the way, with bioidentical hormones, and I wish it would work a bit better. Yeah, of course. But I try with marine placenta now. Oh, Iya. no, but Dulu just dia to coba say- ada satu produk yang dia coba teman-teman, produk plasenta juga, dan dia berharap rambutnya tumbuh. Nah cuman setelah baca ini dia pengen cobain teman-teman ya, SOP ya teman Subarasi teman-teman ya. Karena banyak testimoni rambutnya tumbuh teman-teman. Dia kaget. So just to give you an impression of how large the effect of this product is. Ya jadi efek produk ini meluas teman-teman ya, unlimited sebenarnya buat kesehatan tubuh kita. Yeah. And never forget, this is one of the final slides. You can wake up now. Ya, Ah. ayo bangun teman-teman, ini final slide. Sayang seger ya. This is extremely important, and this alone explains Ini sangat penting, ini menjelaskan semuanya teman-teman. explains the role of cortisol and of Menjelaskan informasi tentang kortisol cholesterol, teman-teman. for example, in this whole. Dan kolesterol. Foto aja teman-teman, nanti translate sendiri. Last scientific of the Nah ini last, yang paling why the penting. last word? What is in the placenta from this Yeah. fish? All the essential amino acids. So Right. that is something extremely important. Nah, dia sangat terpesona dengan data ini teman-teman ya, bahwa salmon oviraptor ternyata tertinggi teman-teman ya dibanding iwan placenta dan placenta mamalia lainnya teman-teman ya. Ternyata salmon placenta jauh lebih baik. And one thing I want just to take out, which is lysine, because lysine has an antiviral effect. Lysine as an amino acid can help to fight viral disease. Lysol ini teman-teman sangat penting, amino asid ini bisa membantu melawan virus teman-teman. Jadi Anda harus tingkatin ini, dan ternyata di SOP tertinggi kalau pakai teman-teman ya. Untuk The melawan only viral. thing that is different Yang berbeda adalah is the lack of cysteine. lack of cysteine But teman-teman. Tapi- as you will see,
there is glutathione in it, if I'm right. Yes. No? Tapi ada glutathione. Jadi menurut dia sayangnya di SOP ini kok sistemnya kurang teman-teman. Tapi ingat di dalam ini sudah ada glutathione-nya teman-teman ya. Which is the most important detoxifier of the liver. Glutathione sangat penting untuk mendetox liver teman-teman. And so Dan there ini are ada paten-patennya ya patents. teman-teman ya. Produk Subarasi itu ada patennya teman-teman ya. Really great. Ini yang bikin dia terpesona dan dia mau datang dan mau cerita malam hari ini teman-teman. Ya, katanya Anda. Nearly. Dia pikir kalian semua kan tertidur teman-teman. Tapi ternyata wah wake up semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri dong teman-teman. Ternyata Anda nggak terkapar seperti itu. Karena dia kalau biasanya ngajar dokternya kecapai tidur teman-teman. Ternyata cuma dokter Yudi yang tertidur. Well, you have all to take Utsukushi and Subarasi, of course, to wake up again. But never forget one thing. Ya, The greatest medicine of Ya. all is love. Ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, greatest medicine adalah Terima love kasih. teman-teman. Terima Terima kasih semua. And this to Dr. Beatrix, who did the utmost to help me here in Indonesia, to bring me here. And she did a remarkable work, not only for AFC, but Terima also kasih for me. untuk Dr. Beatrix yang sudah memperkenalkan produk ini, memperkenalkan dia kepada AFC. Terima kasih untuk malam hari ini. Ini ada bunga dari dia teman-teman. Yeah. Bunga ini untuk semua teman-teman AFC, semua keluarga AFC yang udah mengundang profesor, dan kita semua tahu berarti sekarang Subarasi Utsukushi bukan hanya di Jepang, tapi di Eropa juga sudah diteliti dan ternyata memiliki ingredient yang baik. Okay. Terima kasih semuanya. Ya. Oh, sebelum kita selesai, karena ada media, Niko maju nih, kita mau berfoto berempat ya. Oke. Itu tadi ya, penjelasan lengkap banget ya. Oke teman-teman, tadi patennya agak ke sliding ya. Ini 8 patennya ya teman-teman ya. Jadi kita ada tambahan anti-tumor Ayo agent, difoto. immune activating effect, hepatitis C tetap ada, infection proactive agent. Ini yang paling terakhir ini yang buat kemo ya. Side effect of anti-cancer. Saya nutupin ya, sorry. Saya ngomong apa jadi nggak penting deh. Oke teman-teman, produk ini akan mudah-mudahan launching kalau lancar bulan Mei. Kalau paling lambat bulan Juni. Terus buat teman-teman praktis Utsukushi yang sekarang juga sama, cuma kita bawa, teman-teman tahu ya Prof. Olaf itu sengaja AFC Jepang pilih karena kita udah masuk buat Eropa ya teman-teman, kita juga butuh pengakuan dari Eropa karena produk ini akan lanjut. So teman-teman mudah-mudahan gunakan momentum ini. Terima kasih untuk teman-teman datang. Cilavina gimana? Dan jangan lupa ya, promo Ruby diperpanjang 2 hari, jadi masih ada hari ini. Nah tadi, kenapa 2 bulan tuh Pak Niko? Gimana tuh Pak Niko? Extend 2 bulan ya. nunggu sampai Utsukushi Gold-nya keluar ya, setuju gak? Waduh. Ya nanti besok tunggu berita lah, siapa Ya. tahu ada perpanjangan sedikit lagi kan. Ya.
Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah datang. Acara kita sudah selesai. Nah teman-teman ini kan kita rame ya, jadi turunnya bisa bertahap ya. Atau mungkin Pak Niko ada pengumuman lagi? Oh, Prof. Olaf lagi dikerubutin. Oh, no. Oh, Enggak. Oh, ada Pak Mike mana ya? oh ada Pak Mike. Wah. Foto ulang. Ya. Nah, yuk. Oke, tuh lagi di Angga, ada Pak Mike, Angga. Jadi minta tolong Profesor Olaf sama Dr. Beatrix. Dr. untuk naik lagi. Beatrix. Oke. Untuk teman-teman media boleh mengambil foto kembali ya, karena ini kita lengkap formasinya. Kalau tadi kurang Pak Mike, nah ini kita sudah ada Pak Mike. Pak Mike ini co-founder dari EFC ya. Dari kiri ke kanan ada Pak Nicholas Rampisela, Pak Michael Tampi, Dr. Beatrix, Profesor Olaf, dan yang paling kanan ada Pak Ernest Prayuda. Kalau ada yang mau foto, silakan ya, kita ada di tengah-tengah ya. Pakai masker ya teman-teman ya, pakai masker ya Pak. Pakai masker ya teman-teman. Dia boleh nggak usah pakai masker, teman-teman pakai masker ya. Teman-teman diminta pakai masker, jangan lupa ya untuk foto. Ya harap antri teman-teman, harap antri ya teman-teman ya. Nanti teman-teman antri ya. Wah kali ini Niko nggak laku nih. Jangan terlalu brutal teman-teman, kasihan orang Swiss teman-teman bingung. Ayo jangan terlalu brutal teman-teman, kasihan dari Swiss teman-teman. Ayo antri ya teman-teman ya, kasihan teman-teman. Profesor Ernest kurang laku hari ini. EFC bersama kita bisa. Thank you.